म्हापसा मार्केटान आयज फांतोडेर 6 दुकानांनी चोरी जाली। चोरांनी दुकानांतले पैसे चोरून पळ काढलो। म्हापसा पुलिसांचो तपास चालू आसा। पुलिसांची गस्ती सारकी जायना म्हण ह्या चोरांक बळगे मेळटा अशें लोकांचें म्हणणें आसा। पळयात पुराय बातमी। राज्यात चोरी आनी हिसपा भायर भर पडत आसा। दर दिसा गोंयांत खंय ना खंय चोरी जाताच जाता। आतां म्हापशेच्या बाजारांत 6 दुकानांत चोरांनी हात साफ केले। लोकांनी व्यवसाय करप तरी कसो? लोकांच्या घामा कश्टाक व्हड धोको निर्माण जाला। पुलिसांची भिरांत ह्या चोरांक मातयना वय? पुलीस चौकशी करतात खरी, पूण तांकां येस मेळटले काय? लोकांक प्रश्न पडला। दुकानात चोरी जाली। सकाळी आम्ही येयल्ले पयलीं संक आमी पावता सद्दां शुक्रारचे शुक्रार आमी संक पावता हांगा। जाल्यार आमी सामान काडटाले आनी म्हाका तें शॉप ओपन दिसलें। म्हणून ती शेजारी दुसरी बसली तिका मागीर म्हटलें कितें अरे शॉप ओपन शे केला हेंच्यानी बेगीन आयज म्हटलें न्हू। तें पळयलें वयर पळयतालें लॉक बँड केल्लें आहा थंयसर। आमले अरे हेचे लॉक हे फोडलें म्हणलें स्वेटर एक सायड ओपन आहा आनी पळयतालें हें जातकूच ते नदर मारले जाल्यार तेचे बी ओपन लॉक फोडला। मागीर ती करून हांगा 3 शॉपां फोडल्या आनी हे सायडीक मुस्तफा 2 फोडल्या त्या वाटेन। मुस्तफाची 2 फोडल्या त्या वाटेन आनी हे एक फोडला। मागीर हांवें म्हणलें ही सगळीं भुरगीं मागीर फोन नंबर ना तेंचो न्हू। म्हणजे फोन तरी कोणाक करतले म्हणून आमी कितें म्हटलें राव तेंकां येवं न्ही मागीर म्हटलें फोन करुया म्हटलें। म्हणजे एकटो येयलो तेका सांगलें पळय अशें जालां म्हणून। तेणें मागीर तेंकां सगळ्यांक कॉन्टेक्ट केलो शॉपवाल्यांनी आनी तेंकां सगळ्यांक आपयलें। मागीर ते CID सगळे येयले हांगा हे करपाक। कितें आसा न्ही आमी प्रत्येक चवथी कडेन दिवाळे कडेन बसून आमी CO म्हणजे म्युनिसिपालिटी कन्सर्न डिपार्टमेंटान ते पोलिसां कडेन बी आमी कोऑपरेट हे करता वचून निवेदन दिता उलयता तेंचे कडेन मिटींग करता। तेन्ना ते त्या टायमार न्ही बरें कोऑपरेट करून रातची बी गस्त घालता। पूण कितें जालां ते तशी जी सेवा मेळोंक जाय पळय त्या डिपार्टमेंटा कडसून ते अश्यो काही गजाली घडल्यो न्हू तेन्ना ते कळटा की ते काम सारकें जायना म्हणून। आनी फाटीं बसून तुमकां खबर आसतलें की आमचे नॉर्थ गोवाचे हे आसा पळय MP श्रीपाद भाऊ तेंच्यांनी कितें म्युनिसिपालिटी हेच्या फंडांतसून MP फंडांतसून कितें तरी हे CCTV दिता म्हणून कितें म्युनिसिपालिटी कितें न्यूज जातली पळय ती तेच्या नंतर मागीर ते कांय घडोकूच ना। म्हणजे अजुनूय काय म्हणजे सद्या म्हापशान कितें जाता फक्त एक अनाउन्समेंट आनी अनाउन्समेंट आनी ती कृती म्हणटा पळय ती जायत ना। हे सारखें दुख्ख दिसता आनी अशें मागीर अशें कोणाचें मागीर घडटा पळय त्या बाबड्याक मागीर भोगचें पडटा। कितें आसा न्ही हो शॉप्स फोडले हो फर्स्ट इन्सिडंट म्हापशान। मार्केटान शॉपां फोडीत असतात काल म्हणजे एक रुटीन आसता पॅटर्न आसता एक म्हयन्यान परत जातले परत बंद जातले परत। पूण हेका लॉंग टायम सोल्युशन अजून कोणी काडूंक ना। फाटीं जेन्ना दळवी आसलो SP पळय ताणें पेट्रोलिंग स्टार्ट केलें मार्केटान आनी स्पॉट दवरलेले पेट्रोलिंग तो फोटो काडून पुलीस धाडी रातची थंय पावले हे सगळें बंद जाला। एक्चुअली ते व्हडल्या मार्केटान आमचे एक 10-20 स्पॉट दवरून पुलीस रातचे पेट्रोलिंगाचे आसता पळय तेंच्यांनी थंय नोट करूं येता सेल्फी काडून आपूण 12 गेला हांगासर 1 गेला अशें पॅटर्न जावपाक जाय। आतां प्रॉब्लम खबर आहा सोल्युशन कितें काडटले काय पेट्रोलिंग पुलीस आसतात जीपीन पण हांगा येता ना आमी खंय रातचे आसता हांगासर। आनी प्रत्येक फाटी एकदां मिटींग जाली गव्हर्मेंट म्हणटा तुमी CCTV घालात सगळें आमीच करपाचें। म्हणजे प्रत्येक शॉपार तेंची अपेक्षा कितें आहा सेक्युरिटी गार्डूय आमीच दवरपाचो। हांगासर हांव धड कित्याक ना सेक्युरिटी गार्डाचे पयशे फारीक कळटा तरी शेटींनी आपल्या म्हणा सेक्युरिटी गार्ड दवरल्यात। आतां सेक्युरिटी गार्ड वचना ते केवडेन येतात प्रत्येक मनशांनी कॅमेरा घाल रातची चालू हे दवर कितलो एक्सपेन्स करपाचो आमी आनी कितें कितें करप आमचे कडेन आमदनी कितली आसा हे सगळें मोडपाक। आनी आमी टॅक्सीस कित्याक फारीक करतात जे जर सगळें आमीच करपाचें जाल्यार पुलीस जाय कित्याक आमकां। एक्चुअली हांव घरा कडेन आसलो हांव सकाळच्या टायमार चडसो हांव शॉपान नासता म्हाका दुसरो बिझनेस आसा म्हणजे कन्सल्टन्सी आसा। सो म्हाका सकाळी कॉल आयलो की हांगासर चोरी जाला म्हणून आमच्या शॉपाचेर। सो म्हाका कितें 100% गॅरंटी आहा की तो चोर परत मेळपाचो ना म्हणून हांव कितें सुशेगाद सकाळी उगडपाक आयलो जाल्यार म्हाका हांव पुलीस रावल्ले। सो पुलिसांनी म्हाका सादारण 10 सुमार म्हाका दिसता परत कोणाक तरी सांगून कॉल करून परत दाखोवपाक मागीर हांवें कितें भयणीक सांगलें फुडें वच म्हणून। सो म्हाजी भयण फुडें पावली जाल्यार मागीर ते उपरांत हांव पावलो हांव आनी म्हाजी मम्मी आसा। सो ती दोगांय जाण आमी हांगा पावना फुडें आमचो शॉप ओपन केल्लो। सो हांव सरप्रायज जालो कितें सो विदावट फिंगरप्रिंट्स काडल्या शिवाय ते कशें शॉप ओपन केलो अशें म्हाका हे जालें कितें पॉसिबिलिटी आसली की ते फिंगरप्रिंट्स तेंच्यांनी ट्रॅक केले जाल्यार तो मेळूंक शकतालो। सो तेजे उपरांत अशें दिसलें की हे परत आनी मेळपाचो ना वचून। कितें चोरलें दुकानांतले तुमच्या? आतां कशें आसा आमचो हांगा सिस्टम आसता एक्चुअली आमी सगळो ट्रॅक दवरता म्हणजे सॉफ्टवेअर आसता तो सॉफ्टवेअर जाल्या फाटले म्हयनोभर जालो तो चलना म्हणून तो रिपेराक धाडलो बेंगलोराक। सो हे दिसांनी आमी ते ट्रॅक करिना कितले पयशे आनी हे आसा ते
कितले जाता तसो आतां तो आमकां हिशोब मेळपाक कठीण जाला हे करपाक. पण पैसे आसले कॅश आमचो काउंटर सगळो फोडला आनी हांगा आमचे कडेन सीसीटीव्ही धरना काउंटरांतले पयशे आले काउंटर सारको तेणी एक्झॅक्टली तो काउंटरच फोडला. म्हणजे कशें आसता तो चोर हांगासरूच आसतालो ह्याच एरियांतलो. म्हणजे तो भायलो आसतलो एक डेफिनेट मायग्रंटूच आसतलो तो डेफिनेट. पण तो ताका हांगाची सगळी पळोवन गेलो. ज्या जाग्यार तो ज्या तरेन भितर सरला पळय तेणी ते आमचे ज्या जाग्यांनी काय मेळपाचें ना त्या जाग्यांनी वचून तेणी फोडलें. आनी काउंटर सुद्दां आमचो अशा जाग्यार आसा तो कोणाकूच मेळचो ना सादारण मनशाक. सो त्या हितून वचून तो तेणी हें केलें. मतलब सुबह में आए बार में पूरा ओपन था ये चाबी और मतलब अंदर जाके ना पूरा कैश काउंटर के पास पूरा ये कर दिया था. क्या क्या चोरी किया शॉप में से? शॉप में कुछ नहीं, खाली पैसा देख रहा था वो. नहीं पैसा नहीं चोरी हुआ. पैसे हाथ नहीं लगे नहीं पैसा ही नहीं था. पैसे नहीं नहीं कपडे वगैरह चोरी हुआ? कुछ भी नहीं. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक.